हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे बड़पण कवितार ग विभाग संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न आलोचना करिबा। प्रश्नर मूल्य हेउछि 2 नंबर। दुईटी वाक्य आमको उत्तर लिखिबार हेबो एवं गोटे नंबर रहिछि लेखा और लेखकों सूचना पाई, आउ गोटे नंबर रहिछि उत्तर पाई। जदि जड़े पिला केवल प्रश्नर उत्तर को लिखिदिए ताहले ताकू 1 नंबर मिलिबो। जदि प्रश्नर ठीक उत्तर सहित लेखा और लेखक लेखा जाइथिबो ताहले ताकू केते मार्क मिलिबो? 2 नंबर मिलिबो। ठीक अछि, आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची कवि राधानाथ केउ मानंकु केसरी औरसे स्वान बोली कहिछंती। आमे उत्तर रे किपरि लिखिबा? कविता बड़पण कवि कविवर राधानाथ राय। सबु प्रश्नर प्रथमे कविता लिखिबो। केउ कविता? कविता बड़पण कवि होउछंती कविवर राधानाथ राय। तापरे उत्तर लिखा जिवो। कवि राधानाथ राजा महाराजा मानंकु केसरी औरसे स्वान बोली कहिछंती। एहीपरि भाबरे पूर्ण वाक्य सठिक उत्तरटी लिखिबाकू होइथाय। 2 नंबर प्रश्न, पूर्वपुरुषर विशाल प्रतिष्ठा को कविंक समयर राजा माने किपरि नष्ट करिथिले। मु केवल उत्तर कहूची, आपण माने जेतेबेले भी लिखिबे कविता लिखिबा पई भूलिबेनी। कविता बड़पण कवि हेउछंती कविवर राधानाथ राय। 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न रे प्रति थर उत्तर लिखिला बेले कविता कवि तापर जाइकी सठिक उत्तर को दर्शाइबे। मु केवल आंसर कहूची, उत्तर कौन हेबो ना पूर्वपुरुषर विशाल प्रतिष्ठा को कविंक समयर राजा माने बिकी भांगी नष्ट करिथिले। 3 नंबर प्रश्न, बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी कहा उद्देश्य रे कुहा जाइछि। बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी एहा उत्कलर सम्राट मानक उद्देश्य रे कुहा जाइछि। प्राचीन ओडिशार राजा माने किपरि उदार थिले। प्राचीन ओडिशार राजा माने राज्य को एक परिवार बोली से माने मने करुथिले, सेथि पई से माने उदार थिले। परवर्ती प्रश्न, राजा और प्रजा मानक मध्यरे प्राचीन संपर्क किपरि थिला। राजा और प्रजा मानक मध्यरे प्राचीन संपर्क उत्तम बा मधुर थिला। जेतबेले से माने राज्य को गोटे परिवार बोली मने करुथिले, सेथि पई राज्यर संपर्क राजा और प्रजा मानकर जो संपर्क रहिछि ताहा सब बेल पई कि कोन थिबो? मधुर रहिथिबो बा उत्तम रहिथिबो। केबे हेले भी सेठारे विशृंखला देखा जिवो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कहार संपर्क को बाजो और पारार संपर्क बोली कुहा जाइछि। राजा और प्रजा मानक संपर्क को बाजो और पारार संपर्क कुहा जाइछि। बाजो कहिले एठा राजा को बुझा जाउछि, पारा कहिले प्रजा मानक कुहा जाइछि। सेथि पई राजा और प्रजा मानक संपर्क को बाजो और पारार संपर्क बोली कुहा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजांको श्रमार्जित ग्रास किए काढी नेछि। सठिक उत्तर हेउछि प्रजांको श्रमार्जित ग्रास राजा काढी नेछंती। निर्मम विदेशी नीति कौन? निर्मम विदेशी नीतिटी हेउछि सर्वशोषी नीति, जहाँकि यह विदेशी मानकर नीति। देशी राजा माने किपरि विदेशी नीति आपणाइथिले। देशी राजा माने देशी होई मध्य निर्मम भावरे से माने विदेशींकर जो सर्वशोषी नीतिटी रहिथिला ताकू से आपणाइ नेथिले। देशी राजा माने किपरि विदेशी नीति आपणाइथिले, सॉरी ए कथा आलोचना कले। राजा माने प्रजा मानकु किपरि भयभीत कराउथिले। राजा माने प्रजा मानकु विदेशी संगीने बा विदेशी बंधुक देखाई से बंधुक मुनरे भयभीत कराउथिले। परवर्ती प्रश्न, दरबार कालीन राजांकर राजधर्म किपरि थिला।
ଦରବାରକାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ। ସେହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ରାଜଧର୍ମ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କିପରି କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କି, ଅରକ୍ଷିତ ଓ ବିଧବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟାକି ରହିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଜାମାନେ ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ଟାକି ରହିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଧନ ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ କିପରି ମିଳେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଧନ ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ ସୁବ୍ୟୟରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କବିବର ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଅର୍ଜିତ ଧନର କି ପରିଣତ ହୁଏ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ ତାର ସବୁ ଧନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ। ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯାଏ ନାହିଁ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଅଶ୍ରୁଶକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଧରାଖଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ରୁଶକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନା ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଅଶ୍ରୁଶକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। କିଏ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ଏ କଥା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏପରି ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନଥିଲା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କେହି କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ନେଇକି ଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ନା ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। କିଏ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ଏହା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ଆଣୁଥିବା ବିତ୍ତ କିପରି ବ୍ୟୟିତ କରୁଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ବିତ୍ତକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କବି କାହିଁକି କାଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କବି ଏଠାରେ କାଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ତା କାରଣ ହେଉଛି କାଳ ହଠାତ୍ ଆସି କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନା କବି କାଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ କାଳ ହଠାତ୍ ଆସି ହାବଡ଼ିଯାଏ ବା ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାୟା ବଢ଼ିଲେ ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ବା ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମପୋତ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଧର୍ମପୋତକୁ ବିଧାତା ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବା ତରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ। କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତାକୁ କେହି କାହାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଯେଉଁ ସୌରଭ ରହିଛି ତାହା ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚମକୁଥାଏ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚହଟୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି।
कवि काहाकू कहिछंती उच्च होई लभ उच्चतर गति कवि समाज रे थिबा समस्त मनुष्य मानंकु कहिछंती। ए हेउछि 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली। प्रथमे 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली रो उत्तर देला बेले 1 नंबर रही लेखा और लेखक पाई केही भूलिबे नहीं। उत्तर लिखिला बेले प्रथमे कवि कविता लिखिबे तापर जाई सठिक उत्तर दर्शाइबे। आज आलोचनाटी ताहले एठी शेष करिबा। पुणी आउ आलोचना करा जिवो संध्या 5टा बेले सबुदिन क्लास करा जाउछि। निज निज सांग साथी मानकु शेयर करंतु जहा द्वारा से माने मध्य क्लास रे भाग नै परिबे। एवं आज आलोचनाटी किपरि लागिला निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे जणांतु। निश्चय लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहा फल कि प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।